This is 93.5 Hope Radio Philippines, Butuan. Sulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugok sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayak sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yawang tulong ko, karon atuwa siya. Ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, kuhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, biay-biayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angtod sa katapusan. Sa kapanahunan, karon atuwa siya. Ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, kuhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, kuhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita, aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan,
mga higala, mga kapaglaom sa AWR Butuan alas 12:01. Aduna ka ba'y problema sa imong pagtuon bahin sa balaang kasulatan? Ikaw ba nagkinahanglan og dugang katinawan bahin sa Biblia? Hikala, ikiling ang imong igdulunok nini nga tulumanon. Bible Study on the Air. Bible Study on the Air. Usa ka oras magtudlo kanimo sa insaktong pagtuon sa balaang kasulatan. Bible Study on the Air. Mudala kanimo ngadto sa kamatuoran. Maayong odto kaninyong tanan mga higala, mga kapaglaom. Welcome sa tuang pagpanag-uban timan ing unang adlaw karon sa semana. Unang adlaw pod sa tong pagpanag-uban odto o gabi. Then matapos na usab ni pagka Biyernes sa gabi. No? Salamat kaayo nga kamo kanunay nagsunod, nag-bye-bye, nag-share ni ini. Then una atong pasalamatan gayod ang atong Ginoo nga maoy tuburan sa paglaom tagiya sa atong mga hinulaman nga kinabuhi og sa kaalam. Okay? Then atong gipanimbaya ang mga bag-ong nga bautismuhan kagahapong adlaw. Din natambungan nato nahimamat nato dito nga naay mga Hope Radio listener di ay no, sa gihimo nga usa ka semana nga pagwali sa atong mga pastor gikan sa Iligan sa atong tulunghaan dito mga kapaglaom. Nahimamat na to usa sa atong mga igsuon ni ingon nga kana silang pamilya kapaglaom dugay na kuno sila nga nagpaminaw sa radio. Then midawat sa bautismo. Salamat kaayo diha sa lungsod sa Buena Vista. Ako mag-aawhag ninyo nga tanan na bautismuhan ato gyud inorture. Mga kaigsuan niya ayaw gyud pod mo bulag sa pagpaminaw. Kamong nay mga cellphone, Facebook, i-share ninyo ni mga kapaglaom kay usas rason nganong daghan mga wala ang mga bag-o kay dili na nato maatiman. Paglakaw sa mga laiko, evangelist nga maoy nag-Bible study, sila mo isuod, then wala masuod sa mga kaigsunan, maluya sila. Manang before sila biyaan, i-introduce gyud sa mga tagadiha, aron sila mo continue, worshipan gyud, mga kapaglaom, then kabahin sila sa atong church. Manang kamong nga bautismuhan na, ayaw na mo pagkaulaw. Unsay mga kalihukan sa church, kabahin na mo anang tanan. Kay usaraman ta kalawas, then moadto taglangit. Kamong nagpaminaw karon sa Amerika, maayong pagpaminaw, labi na diya sa Lasdak. Kung light above, Seventh-day Adventist Church sa LA sa California, no, maayong pagpatalinghog ninyong tanan, nagkira mga estado, mga kaigsuan nato, diya sa Middle East, salamat. Karon nga mga takdaa, na ay reaksyon atong surbaron, no, mga kapaglaom, kay kining ato, pagtuon ni, aron maligon ng atong relasyon sa Ginoo, samtang nagpaabot ta sa pagbalik. Standby makigsunan sa pagampo nato.
lipay mi o Dios, gidangat na usab mi ni ining unang adlaw sa simana. Unang adlaw usab sa among pagtuon sa mga balaang pulong nibo. Ginoo, dili namo kini masabtan kon wala gyoy giyas balang espiritu. Nay mga pangutana nga among sulbaron, una kamis kaalam, og ang tanan nga nagpaminaw, makasabot usab. Nagampo kami nga panalanginan mo kining station. Labi na ang mga prakisa ni ini. Bans ba kahimanan, nga wantay mga katalagman, kakulian. Baingon man sa mga kaigsunan namo nga kanunay nagpaminaw. Salamat sa pagpanalangin nimo sa mga interesado, mga bagong nga bautismuhan. Mag-alagad silang malahutayon, hangtod gyud sa adlaw sa imong pagbalik. Kining tanan among itugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bible Study on the Air. Mga kaigsunan, niadtong nakalabay, may pangutana tang gisulbad. Okay? Kabahin aning Bible. Naay reaksyon ni 1813. Matod nimo nga walay Romano Katoliko nga nagsulat sa Biblia. Writer sa Bible. Pagkabakakon gidi ay nimo, waday kakahibalo nga ang tanan nagsulat sa Biblia mga sakop man sa Katoliko. Labi na ang mga apostoles. Kon dili man, batod pa niya, kanang Biblia nga imong ginagamit nga duway version, kon Latin na Vulgata, di ba mga pari man sa Katoliko ang nagsulat ana? O niya mo ingon kang dili Romano Katoliko ang nagsulat sa Biblia? Okay. Bible Study on the Air. Sulbaron tana, mga kapaglaom. Ang problema, kusog ragid ta kaayo mo angkon. Wakoy problema mga kapaglaom kon, nganlan ko nimog bakakon. Nganong niingon ko, nga walay Romano Katoliko, nga nakaambag sa pagsulat sa Biblia. Kay ang Biblia mismo nagsulti, Roma 3:2, daghan bisan asa ipaagi, una sa tanan, ngadto sa mga Hudeo, gipiyal ang pulong sa Dios. Be, etodlo, kinsa nga Hudeo, nga Romano Katoliko, nga nagsulat sa Biblia. Ang problema kay ang kunra. Inyong giangkon nga si Pedro, Romano Katoliko, si Kristo, Romano Katoliko, si Pablo, Romano Katoliko, si kining Maria, Romano Katoliko. Wa ko magdaot ha. Inyo nang claim, pero dili na mapruibahan ni Mos Biblia. Kung tinuod man nga ang mga apostoles Romano Katoliko, buti pasabot ang inyong doktrina karon, mao'y doktrina nga ilang gisunod. Klaro, kung Romano Katoliko sila, parehas ninyo pog doktrina, pero ang ila, di gininyo na mapruibahan, gid ba? Kana lang daan, balaod sa pagkaon nga tanan inyong kaunon. Bot may pasabot ninyo nga sila pod mukaon na ng inyong gikaon. Mga Hudiyo ni sila. Kana lang daang batasan ni Kristo. Lucas 4:16, kada Sabado tuwa siya sa sinaguga. Wa na gani kakapasaran na. Actually ba, kung di ginato sundon nga batasan, wag gid kapasar. Mo ni tinuod. Di na ipamugos. Betanaw na to.
si Apostol Pablo, unsa nga iglesia ang giyang gi-introduce? Ingon siya, kay sa Old Testament naanay iglesia. Timan niya ang iglesia gikan sa pulong iglesia katawhan. Meaning unsa iglesia katawhan. Sa Hebro gitawag kahal. So called out. Mga tao nga gitawag gikan sa pagkamalinapason sa balaod ngadto sa pagkamatinumanon. Gikan sa paglunang sa sala ngadto sa pagka Dios nun. Maunay definition sa true church, so called out. Kung proibahi nga kanang imong doktrina, maunay doktrina sa mga apostolis suma sa Biblia. Wala may problema sa pag-angkon, pero sultihan ta mo mga kapaglaom. Kung buhi paron si Pedro, sure gyud ko nga dili mo mag-uban og simba og madomingo. Bible study on the air. Og kanang inyong gikaon, di gid pod na imbitaron ninyo si Pedro. Pedro, Senyor Pedro, dali kay naglitson migbaboy, sure gyud ko nga di na mukaon. Bible studyhan pag yun mong Pedro. Manay tinuod. Ingon ni Apostol Pedro, pinalangga nga texter. Okay? Ingon siya diri matod pa nimo pagkabakakon gid nimo nga walay katolikong Romano katolikong nga writer sa Biblia. Ato nang hisgutan ha. 1 Tesalonica 2:14. Unsay mabasa? Kay kamo mga igsuon nahimong mga mag-aawat sa mga iglesia sa Hudiya nga iya sa Dios. Unsa nga iglesia ang ipaawat? Ipasundog? Sundon ang iglesia sa Hudiya. Asa man ni sila? Sa Roma? Dili. May mabasa lang sa Biblia nga ang Roma gisulatan ni Apostol Pablo gihimo na dayon nga relihiyon. Dili man. Lugar man na mga kaigsunan. Kay bali si Pablo kay nakaadtog Roma nagwali, mauna dayon. Ingon ang Dios ang walihan tibuok baya kalibutan. Ingon gud si Kristo magsugod ang maayong balita sa Jerusalem. Timan igid na Jerusalem. Kinsa maning mga tawhana, mga Romano, mga Espanyol, mga paganismo, dili. Mga Hudiyo na sila. Unsa ba di ay pagtulunan sa mga Hudiyo? Tanawa ragod, ingon diri sa Roma 9:4, sila mga Hudiyo, mga Israelita, pinili nga katawhan sa Dios. Gihatagan silag balaod, gipaambit sa mga saad, ila ang matuod nga pagsimba. Unsa may pagsimba nga gitudlo sa Dios ngadto sa mga Hudiyo? Sabado o Domingo? Nga kana nga pagsimba wa magsugod sa New Testament. Kay ang matuod nga pagsimba wa magsugod sa Bagong Tugon didto pa sa tanaman sa Eden. Si FD Magyuka. Proibahi nga ang Domingo nga pagsimba nagsugod didto sa tanaman sa Eden. Mao'y gisunod sa mga Hudiyo. Mao'y gisunod sa mga apostolis. Gisunod sa mga propeta. Di ka kaproibaan na. Ang problema lang kay inyong gibahin. Naghimo mo ba og ka ng buot-buot nga ang Sabado natapos ang pagsunod ni ini pagkabanhaw na ni Kristo. Then human si Kristo na banhaw, na Domingo na ang mga apostolis, wala man na magbuhat ang mga tinunan-ana. Inyo haraman ng claim, pinalangga nga texter. Unsa ipaawat?
iglesia sa Hudiya kay iya kini sa Dios. Unsa may igsisimba dito? Okay? Si Maria nagbalaan sa adlawng Sabado. Pagka Domingo ni adto sementeryo. Dapat kung balaang adlaw ang Domingo, dapat nanimba. Ikaduha, si Kristo mismo nga nabanhaw ang adlaw. Nagbaktas manggani padulong sa dalan sa Imaos hangtod nagabian. Nganong wa man nga to mga 3 ka tawo, 2 ka tawo nga Domingo baya ron. Nawala na bayang Sabado nga pagsimba kay nabanhaw na baya ko. Nganong nagpa-disguise po si Jesus? Nganong wa man niya sila tudloi? Di ba tinuod mga kapaglaom? Okay, karon Bible Study on the Air. matod nimo nga matod niya nga baka kung lagi daw ko kay nag-ingon ko nga walay Romano Katoliko nga nagsulat sa Biblia. Tinuod nga way Romano Katoliko. Old Testament, wa pa'y Romano Katoliko na compile na ang Old Testament. Gibasa na. Si Jesus nagbasa na. Unsa may mabasa dito sa Isaias 56:2. Bulahan ang tao nga nagaamping sa adlaw nga Sabado. O, di man Domingo. Unya ang 66, 22-23, sa langit, magasimba kita sa Dios, naong ug naong, sa adlaw nga Sabado. Kintahay ang mga tinunan na Domingo. Unya, ang mga Sabbath keeper o Sunday keeper mag-usa sa langit. Naay manimbahay dito Domingo, napoy mong simba pagka Sabado. Mahinomdom ko ana dito sa Kasagayan. Diabas Santiago, may protestante dito nga pastor. May asawa, may mga anak, may mga igsuon. Then duha sila ka pastor. Sila'y nagsulti nako sa gi-invite ko dito sa ilang church anniversary sa simbahan nato. Gitudlo ko na ingon niya. At paminaw man to. Ingon niya. Kapag laom dan, gitudlo niya, kana nga simbahan, baunay among simbahan. Sunday keeper kami. Then ang membro ni ana, moabot og mga 30. Tadi mga 30 hon sila. Kabo. Sa sige nilang paminaw, gisunod nila ang mga teksto, nasabta nila niya nga Sabado. So iyang giwali sa mga membro. Pagwali niya, ang membro niya largo na siak. Natunga. Nasuko ang isa ka pastor. Sa maunay resulta nimo pastor, kang imong gipaminawan sa Hope Radio, imo man ming gidahig. Di ingon siya, sunod bang kahatas Ginoo? Kaklaruan ng Lucas 4, batasan ni Kristo, pagka 31, nagpanudlo siya dito sa adlawng Sabado, dito sa Kapernaum. Yung anong magdomingo man ta. Hangtod na asilay barrier. Munang ingon niya, aron walay problema, pila sa inyo diri nga mosunod sa Ginoo nga manimbata og masabado. Ang nikuyog, iyang asawa, iyang mga anak, iyang igsoon nga duha, de naapod sila. Basta ingon niya, moabot mi pod og mga 14, 13, dalas mga bata. But majority, sa Domingo, ang nahitabo, pagka Sabado, di sila mga Adventista God. Pagka Sabado, manimba sila. Panimba sila sa Sabado, o niya, maurag yapon, magsayaw sila, magpakpak, hangtod mahuman. Pagka Domingo, ang pikas grupo musimba na pod, siya di na siya mo adto. Kaya nahibalo naman siya. Motong nanawag sa ako. Kapag lawam unsa may buhato naman ni. Ay conflict. Nako, kanang imong pagsabado, okay na. Pero dili gid na maghimpos. Kay wa man ka makunik
sa kinatibuk-an. Dili ka mo himpos anak kay ang inyong programa dili man maoy programa sa kinatibuk-an sa church. Sa may buhaton na mo ni kapaglaom. Biyai diha, join sa pagtulunan. Baka baton kag kalinaw. Botong na bautismuhan siya, o ba ni Dato Laison, nagtukod sila og simbahan nga sa ato na. So dito ang iyang mga parente nga mga protestante madomingo di na makapanghilabot niya. Di na pud sila mag-ilog kay kato nga simbahan konjugal man nila ko ayaw na sagdin na sila. Ewan po ng mga parente. Magtukod tag simbahan ato, di pud sila makapanghilabot. Bahalag kantsawan siya, pastor na yabag, sigpaminaw radyo, anansad siya. Pero, moto nga, pag anniversary nila, dito ni tambong ko. Sasaktog itong giingon mo, kapag laom. Kay kung dito ragid tuod, midigid mi maghimpos kay, waman mi kahibalo, unsa ng mga iway program, unsa Sabbath School program, wami mga leksyon, wala. Di bitaw gyud. So karon, dili na siya pastor. Ato na siyang elder, pinalangga ko nga, igsoon. Okay, karon. Balik ta. Ang Old Testament, nahuman na sa panahon ni Ginoong Hesus. Walay Romano Katoliko at bisag putol na lang sa tao nga nakaambag. Ang punto na ko, nagsulat. Kana bang, sama pananglit, Exodo, nga libro, Levitico, Genesis, Deuteronomio, Ruth, Esther, tanan ba nga mga libro? Honas, Isaias, Ezekiel. Muna'y mga libro, ang mga magsusulat, ana, mga Hebrehanon, dili mga Romano Katoliko sila. Then pagka New Testament, unang nagsulat sa Biblia si Mateo. Di ka kapruiba nga si Mateo Romano Katoliko. Mga kaigsunan. Then si Marcos. Imposible man nga ang nagsulat sa Old Testament Sabbath keeper, ang nagsulat sa New Testament mga Dominguista na. Dili na mahitabo. Ang nagsulat sa Old Testament di mga ogdugo, ang nagsulat sa New Testament, mga unay nagdugo, mga unay nagbaboy, mga palahubog na. Wala, mga kaigsuunan. Kamuray, nagbuot-buot og bahin. Inyong gibahin nga, ang mga apostolis, gitukod ni Kristo, mao na ning Romano Katoliko. Ang Old Testament, wa na to'y kwenta. Di, naguba hinuon, tanawa ragod ang gisulti. Munang suri kay ninyo ha. Di nako pagpangdaot pagpatinaw kini. Kay makalibog ng trabaho Tanawa ha. Unsa ka kanang kaalain ang old og new nga pagtulunan. Mabito nang moingon mo sa owner na wantay labot nga nung mo ilang sinultihan kay di man ma-align. Ang old ug ang new, di man nila ma-align. Kay lahi magpagtulunan ang old og sa new nila. Pero kung kita, wa tay problema kay parehas raman sila. Tanaw ha kung basahon. Kon unsa gyud sila ka-align. Ingon diri sa Buhat Kapitulo 15, versikulo 18, nag-ingon ang Ginoo nga mao ang nagpahibalo ni ining mga butanga sukad pa sa kanhing mga katuigan. Munay ni Apostol Santiago. Busa ang akong hukom mao kini nga dili nato sa mukon silang gikan sa pagkahintil nga nangakabig na ngadto sa Dios. Hinunua ato silang tudluan. Dumilian nila ang mga nangahugaw sa mga Diyos-Diyos. Ang pangutana, kanang dumilian ang nahugaw sa Diyos-Diyos, wala ba na sa Old Testament? Naanan dito, likayan ang Diyos-Diyos. Ikaduha, ang pakighilawas.
Naaba na sa Old Testament about fornication. O, sunod, ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok og sa dugo. Tanawa ha, ang ilang gitudlo kung parehas ra ba? Kay kung lahi, dapat niingon unta sa Apostol Santiago, pwede na mo maglive-in. Pwede na mo magsimbag Diyos-Diyos, pwede na mo mukaon sa mananap, nga gikunis-kunis sa mananap, o pwede na po mo mukaon og dugo. Wala man. Tanawa, duwa gyud di ma-align. Unsa ingon niya? Dilian nila ang pagkaon sa mananap nga naluok og pagkaon sa dugo. 21. Kay sukad pa kini sa karaan nga kapanahunan, si Moises aduna nay iyang mga tigmantala niini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat ginabasa naman sulod sa mga sinagoga sa tanan adlaw nga igpapahulay. So parihara sila og pagtulunan, pinalangga nga tekster. Kaning ingon ni Apostol Santiago nga dili mo kaon og dugo, ang pangutana asa niya ni gikutlo. Kay bag-o naman kahata karon. Mo nang sa atong giingon di mo ma-align. Kay kamo pwede raman mo mga og dugo. Og naamoy mga sakop mga og dugo, wa may disciplinary action nga himuon. Gipromote pamanggani ni Darwin Gitgano ang pagkaon og dugo. Kay masuko daw ang Ginoo di kaunon ang dugo. Dili man gyud tanawa ha. Asa sila nagkuha ni asa Levitico. Pag-ingon ni Apostol Santiago nga sukad pa manggod sa karaang panahon, ginawali naman ni kinsa may nagtudlo pod sa ila sa Old Testament ang Dios. Kay usaraman ang source. Levitico 22:24 ako basahon na. Mga kapaglaom, nganong parehas rag doktrina ang katawhan sa Dios sa daan og bag-o. Pero kamo inyong lahion ang doktrina sa apostoles og mga tinunaan ang mga propeta, dili na pwede. Kaingon si Kristo, ingon sa Levitico 24:22, o sa lamang ang inyong lagda sa katuliran. Maingon sa mga dumuluong, mauman usab ang nagpuyo sa yuta, kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ingon na Ginoo sara ang inyong doktrina. Dili duha, mga kapaglaom. Ingon diri, Levitico 17, versikulo kanang 10. Diri na gikuha ni Apostol Santiago. Kay bisan kinsang tawhana sa balay sa Israel kun mga dumuluong. Kanang dumuluong maunang giingon niya dito mga hintil nga nakabig ngadto sa Dios. Meaning ni alagad sa Ginoo. But pasabot ang tinuod nga katawan sa Dios, di gid mo kaog hugaw. Yung diri, nga nagpuyo taliwala nila nga magakaon sa bisan unsang paagi sa dugo. Ako magabutang sa akong naong batok niadtong tawhana nga mukaon og dugo, pagaputlon ko gayud siya gikan sa taliwala sa akong katawhan. O, parihara mga kapaglaom. So karon, aritaan ang giingon nimo. Bakakon ka kay matud yung pagkabakakon gyud nimo nga walay Romano Katoliko nga nagsulat sa Biblia. Unsa man ay ng Latin na Vulgata kay imong gigamit, di ba mga pare man ang nagsulat? Atong tan-awon unsay kalainan sa writer og sa translator. Okay? Kanang pag-translate gisulat gyapon na, pero naay gi kopyahan na original. Okay. Balikan ta na, kadiyot lang. Salamat, Ikson. Broadcasting the Advent Hope in Christ. This is DXIM-FM 93.5, your Hope Radio.
atong oras mga kapaglaom sa AWR Butuan alas 12:32. Bible study on the air. Pahilaw na sa mo kay ato sa tagaan og pagtagad ng mga viewers sa Facebook, no. Salamat kaayo. Ay mo kalimot pag-share ni ini. Sister Maywen Temperatura, Sister Ani Rayos, Brother Joel Sasing, Brother Ray Denuri, Brother Carmor Bailiadaris from Taipei, Taiwan. Brother Richard Bilarde, Brother Sidney Luyas, si Brother Aser Suwat, salamat from US gihapon ni. Sato Floranesis, salamat. Sister Ciara Rosero, Brother Doy Briones, Pastor John Cubilo, salamat niyo dia Pastor. Sister Jesus Sabiray, Sister Jenny Bukar, salamat Jane. Sister Guillerma Bacos from Cebu, salamat mga kaigsunan. Sister Joy Arcala, Sister Cory Nasino Ibot, Brother Bilarde, Roma 3.2, okay, maunang text na itong gigamit ganina. O nastanan, gipiyal sa Dios ang iyang pulong ngadto sa Hudiyo. Kung naabot man ang pulong nato, mga kaigsuunan, dire, gikan na dito, resulta na sa gisultis Ginoo, pahibaloa ninyo sila. Okay? Iwali god. Di na to ang konon nga kita source. Brother J.C. Likayan, Sister Angelita Disa, Brother Niño Pedrera, pa-pre-request ko, Brother sa kong anak na babae na may bipolar nga mo mabalik na siya sa normal. Okay? Ato na nga po makaigsunan. Si Sister Nancy Cabilan, Brother Edo Bertodaso, Sister Eunice Balingkos, salamat. Sister Felina Piguras, Brother Jeter Nunez, salamat. Kudnon mga kapaglaom o kanimo kapaglaom dan, shout out ko sa ako friend, Sister Felina Piguras, salamat, no? Just maplag laiti, salamat igsoon. Roma 2 Corinto 3.3, klaro nga si Kristo gayod maoy nagsulat ni ining sulata o gipadala niya kining pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi tinta dias mga papan nga bato kung dili kasing-kasing. O manay mga figure of speech ba gamit. Bot pasabot mensahe. Wala ang kuna nila nga kung dili pa kami walay Bible, mga kaigsunan. Wala, kay kabalo sila nga, gigamit sila nga instrumento sa balang espiritu. Sister Mercia Sal, Brother Milog Silasol, Sister Mercedita Magsipok, Brother Serge Bacos, salamat. So karon, padayon ta mga kapaglaom. Ang New Testament gisulat, dili dito sa Pilipinas, daghan mga lugar, majority sa Palestina. Gisulat, sila kay detalitar na pila ka adlaw, mga kaigsunan. Then samtang si Pablo, dako siya panahon sa nabilanggo na siya sa Roma, nagsulat siya ngadto sa mga iglesia, mga kapaglaom. Pero sultiyan mo, sila Pablo, Pedro, bisag naabot sila Roma, ang ilang doktrina nga gidala wala mausab. Mamunay dakong problema karon. Kaysa Catholic Church, sa Roman Catholic Church, ilang gitudlo nga kanang ilang doktrina gikan kuno na sa mga apostolis. Tanaw ragod mga kaigsuunan, wala. Si Apostol Pablo gibautismuhan gituslob. O niya ang ilang doktrina, ang bata gamay wisik-wisikan. I-align daw na ninyo. Pinalangga nga texter. Sa pagsimba lang daan, sila Apostol Pablo, Sabado tibok adlaw. O niya ang RCC, tunga ra sa oras o sa kauras pinakadugay. Tunga sa adlaw bakaha. So kung imo bang tan-awon, dili ma-reconcile.
Pero ako'y problema, ngan lang ko nimo bakakon. Okay? Okay ra ko ana. Di ko na ikasuko. Basta kay, gipahibalo ka lang. Karon, nahuman ang New Testament. Kinsay katapusang magsusulat? Si Apostol Juan. Dito sa pulo sa Patmos. Unsa may mensahe nga nadawat niya gikan sa Ginoo. Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 12, nagingon, ani-ani ini ang agda, alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Di akong pangutana, nganong di man ninyo itudlo ang napulo kasugo nga walay laktaw? Muna'y diha ni mo maila, pinalangga nga igsuon. Okay? O niya, ang Biblia nagsulti, before ka mo adtog langit, kinahanglan ang atong kinabuhi mahisama kang Kristo. Gitudlo ba ninyo na ang gitudlo ni Apostol Pablo? 1 Corinto 6:9. Nada ang tanang bisyo. Okay? Kana lang da ang 1 Corinto 17. Ayaw mo pag masimbahog Dios-Dios kayong mga tao kasagaran na nagtindog, na nagpangaon, na nag-inom, na nagtindog aron sa pagsayaw. O, kinsa man ang mga tawhan ang ipasabot, mao ba na ang truth church nga kanang mandiskuhay? Wala na nga batasan sa katawhan sa Ginoo. Karon, balik ta. Ingon nimo, kana di ang imong ginagamit nga duay version. Di ba mga pari man ang nagsulat ni ana? Pagkabakakon gyud nimo, eng ani. Ang unang sinulat, Old Testament, na sulat sa pinulungan Hebrehanon. New Testament, Grego. Mauna ang Biblia. Balikon nako kanang Greek o Hebrew, Old and New Testament, walay participation, walay writer ana nga 40 kapin ka mga writer nga sakop sa Romano Katoliko. Walay Dominguez taanang nasakop, nasagol. Kay ang nagsulat ana mga Hudyo, except kang Lucas nga usa ka Grego, mga kaigsunan. Oh. Pero dili siya lahi og pagtulunan nila. But pasabot, unsa ang Old Testament nga doktrina nila hangtod sa New Testament katapusang nagsulat, parihara. Walay nabahin. Kay inyo, gibahin man ninyo. Karon, nga naman nga, nahitabo man kanang Latina Vulgata. Kaya inyo ang konon kung wala Latina Vulgata. Nya ang pangutana, kanang Latina Vulgata o Vulgate Latin, asa man na gikopya, asa ba gisundugan ana, nagbuot-buot ra di ay, aminawa. Sa Lucas 23, 37, 38, og sa ulo ibabaw niya, diha usab ang usa ka sinulat sa mga titik sa mga pinulungan nga Hebrehanon, Latin og Hebrehanon, Gresyahanon, nga nagingon kini mao ang hari sa mga Hudyo. Bible Study on the Air. Kana bitawng na ay placard dire sa ulo ni Ginoong Hesus, Inri, pasabot ana, hari sa Hudyo. Ang punto mauni, sa panahon ni Kristo, ang common nga sinultihan sa mga tao,
nganong na ay Hebrehanon mo na ilang karaan nga sinultihan. Dayon Greek, Aramaic, na ay mga Latin. Nganong naamay mga Latin nga sinultihan? Kay ang panahon ni Kristo, under sila sa Roman Empire. Nabalik ko na ko, under na sila sa Roman Empire. Kaysa 46 AD, BC, ang unang emperador si Julius Caesar. Hangtod sa Augusto Caesar, mga kaigsunan, di ba? Nahimo na silang emperador sa Roma. Ang Israel, wa naman sila hari, ang ilang kwarta nga ginagamit, kwarta na sa mga Romanhon. Then, ang mga kasundaluhan, mga sakop sa gobernador, mga Romano. So, ang ilang pinulungan, unsa man, Latin, mga kaigsunan. Niabot ang panahon nga kining Bible kompleto na. Kay 100 AD na human naman eh. Usa ka papa sa Roma nga si Damasus. Gisugo niya nitong 400 AD pinalangga nga texter. Gisugo niya si Saint Jerome. Unsa may gingon niya kang Jerome? Mag-translate. Dili kay magsulat. Nga, ang ilang mong kong pagunaw na, nga sila mo itag-iyas Bible, sila'y nagsulat. Dili. Nag-translate sila sa kanang, kay katugod si scholar mo to, Bible scholar to, dito basta-basta og kahimtang si Jerome. Adto sa Alexandria, suroy niya ng mga lugar dito, niya kabalo siya sa Greek ug Hebrew. Aron ang mga tao sa Europa makabaton og kanang pulong sa Ginoo ni without kanang translator magwali gi sulat niya gi-translate ang Greek ug Hebrew, Old Testament Hebrew, New Testament Greek, sa Latin Vulgate, pulos na gyud Latin ang Old og ang New. Maunay nahitabo, pinalangga nga igsuon. Mao nga ang mga tao sa Europa naanadayon sila'y Bible nga Latin. Niya, pag-abot nila Magellan dire sa Pilipinas, March 16, 1521, naan na sila'y Biblia. Unsa may lang Bible, Latina Vulgata. Di man masabtan sa mga Pilipino, gi-translate na pod sa pinulungan Sugbuanon. Ay ako, tuwara sa kwan, ni Monsignor Manuel Yap o ni Monsignor Gabriel M. Reyes, mga Doctor of Divinity ni, mga Arsobispo sa Sugbo. Unsay participation nila pag-translate, mga kaigsunan. Dili kay sila'y naghimo, sila'y nagsulat, sila'y tag-iya. Mo gani nga gi-challenge ta kapamatod ininyo nga ang mga propeta, mga Romano Katoliko, dili mga Sabbath keeper, di man mo kapruiba ana. Okay? Sunod, mga kaigsuunan, nahitabo nga si Jerome 382 mga kaigsunan nataw magunin siya dito sa Italy, unang may siya anang Latin, mga kaigsunan. Karon mao to nga naana pagka 1611 nigawas ang
translation ngadto sa in English ang gitawag King James Version. O nanay King James Version, mga kaigsunan. Kay mao man nay gisulti sa Ginoo. Actually no, kon ang Bible Greek ug Hebrew ra gyapon hangtod ron, ang maayong balita lisod kaayo mapakaylap og dali ang naa sa sulod. Kay ang pagsulat sa Hebrew paana man pawala, ang Greek patuo. Naunsao man nato lisod man basahon, mga kaigsuunan. Pero ingon na Ginoo, kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali sa tibok kalibutan, sa pinadayag 14 sa tanan pinulungan, tribo, mga katawhan sa katawhan. Munang sayo na kaayo kaysa mga Latino na sila'y Bibliang linatin. Pero ang sulod ana, parihara ngadto sa orihinal. Pero ang naka-problema karon kay daghan na mga bugos nga translation. Grabe, gigamit sa yawa ang Bible, mga bugos. Pananglit, ang si Merriam-Webster nagingon, Sunday, Lord's Day. Matod pa niya, ang Domingo kuno is Lord's Day. Opinion na ni Merriam-Webster. Pero unsa may relihiyon ni Miriam, mga kaigsunan. Dayon, nag-translate sila sa pinadayag 1:10, matod pa diri, mga kaigsunan, unsay may mabasa diri sa pinadayag 1:10. Ang mabasa ini, maura gini. Sa adlaw sa Ginoo, diha ako sa espiritu, o gikan sa akong luyo, nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog, nga daw trumpeta. Nag-translate sila sa maayong balita, nga nagingon, og sa adlaw nga Domingo, diha ako sa Ginoo. So ilang ipaom, ang Webster Dictionary, og ang Biblia, nga ang Domingo, haom gyud Lord's Day, pero naay bugos. Kay sa original, wa man gyoy mabasa nimo nga Domingo, Lord's Day. Bisan sa original nga Latina Vulgata, og sa New Testament nga Greek, wala mga kaigsunan. Munang careful kita, kay ang yawa, gitintal si Ginong Hesus, gigamitan pag bersikulo. Pugamit og teksto pero dili mao sinurambaw nga pamaagi sa paggamit. So maunang naana dayntay kanang King James Version. Dayon naanay gitawag Living Bible, naana tay mga binisaya karon ubos sa pagpahanugot sa Philippine Bible Society. Mukha man taan na og permit nga kanang mo translate mo kuan mig Bible mo nang tan-awon gyud na mo nang kitang mga Adventista ang atong pagtulunan wala ta nagsalig sa mga translation karon. Kung naay mga butang nga di nato masabtan, mudagan gayud kita ngadto sa orihinal. On mao ba ni ang gipasabot didto? Sampol, sa Roma 10:4, nagingon, kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan. Aron ang tanan mamatarong pinagis pagtuo. Unsay gingon? Si Kristo maoy pagkatapos sa kasuguan. Sila nga walay background sa original, mo santop sa unaw na mingon, nganong magsige pa man mogwali
anang napulo ka sugo nga gitapos na ni Kristo. Roma 10:4. Di, ang mahitabo, may ng tao di natamutuman kay giwa na God. Mo nang lapason na nato kay giwa. Di, pagbalik sa Ginoo, matinga ka nga, anong nalaglag man ko ani? Kay di man mao ang imong pagsabot. Dagan ta sa Greek, ang pulong pagkatapos duha di ay telos og iskatos. Kanang duha asa ang gigamit. Ang pulong ba iskatos or telos? Ang iskatos meaning na wagtang natapos. Mura ba og lubi ni katkat ka padulong sa ibabaw, pagabot nimo dito sa palwa, di na ka mairog ngadto kay wa na may sumpay, mao nay pagkatapos. Iskatos. Mabitaw na kanang study sa gitawag eschatology. Pagtuon sa mga butang nga matapos. Ang telos, gitawag pod siya og goal. Tapos gyapon pero goal. Mga kaigsunan. Manay may eskwela ka. Unsa imong goal? Nga mahimo kang doktor, dapat mo tapos ka og elementary. Goal. Then, nahuman ka elementary. Senior high. High school, senior high. Human naman ka. Then, ang imong goal, magkolehiyo na po ka. Human sa kolehiyo ni mo, doktor na ka, mo kuha na kag license, exam na ka, mauna ipasabot, mga kaigsunan. Tumong. Ang Roma 10:4 ang gigamit, dili di ay tapos asin wagtang, si Kristo mao ang katuyuan o tumong sa balaod. Maunay, bot pasabot, sama sa gingon. Ang dagat, mauni ang katapusan sa suba. Tanang suba ang tumoy ana dagat, kay walay suba nga nagpasubida padulong sa bukid. Gikan og bukid, arimos butuan, pagabot ninyo sa tulay, tumuunahan ana, Agusan River man na. Ang pangutana, kay ang tumong sa suba mauman ang dagat, ang pangutana, nawala ba ang suba? Naara, pero niabot na sa iyang tumong nga mao ang dagat. Kita mo na, kay mo na ko sa unas Magallanes gagmay pa mi, magbaruto mi, kauban sa kong mga igagaw, dito mi mo agi sa kanang diya sa bansa, dito napit sa Giyasan. Makitaan ko na ko nga, kanang mutindog ko sa baruto, nagbadlit ang itom, ang putinaw og ang lubog, naagyod. Ko mao ni ang suba, mao ni ang dagat. Nag-abot na sila, mga kaigsunan. Mao na ang bot ipasabot, pinalangga ko nga texter. Okay? Dili kay kanang mato nimo bakakon ka kay kanang Biblia nga imong gigamit, pare mo yung nagsulat ana, nag-translate. Kung saan mo nimo pag-translate, sulaton. Di ba niya pasabot nga ikaw mo'y author, ikaw original, dili. Igura ka ba ni sundog, ni kopya, mga kaigsunan. Salamat kayo. Si Teninita Bahinting, Badya Julito Pedro. Salamat kayo. Badar Babrituria, si Jane Cabilti, salamat kayo. Si Yolanda Siago, si Badar Celso Anyula, si Merlinda Plaza, Badar Oliver Puentes, salamat. 2003, salamat. Badar Quermi. Badar Chris Baypar, salamat. Gikan sa Masgad Malimuno. Si Kati Pidi, salamat. Naminato karon si Auntie Filat sa gikan sa California. Badar Renato Sumastri, salamat kaayo ninyo. Si Naomi Labi, si Terling Britana. Salamat nyo tanan, no, mga higala, mga kapaglaom. Labi na nimo pinalangga nga texter. Kining Biblia, dili na to ni angay ilugan. Para na ko din na to angay ilugan. Nga kami maoy, tag-iya ni ana kung wala mi, wala. Kung dili,
ato hinuoning tabangan og tudlo ang naa sa sulod. Kay ang tao ra ba nga kusog mo angkon mo'y tag-iya, wa pud magtudlo. Nga, basahon gyud ang Biblia kay mauni ang basihanan sa pagtulunan wa. Ingon si Kristo, kung ikaw nag-angkon nga katawhan ka pero wa ka magtuon sa Biblia, ingon siya sa Mateo 22:29, apan kanila mitubag si Jesus nagingon, nangasayop ka mo kay wa mo magtuon sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Wa man mo ingon si Kristo, kaning Biblia, tabangin ninyo nag-angkon nga kamoy naghimo. Unsaon ni ato ning basahon. Then ang nasulat, unsaon? Niya, katapusan na tong teksto, bangag kapaglaom. Unsaon nato ni ang nasulat? Niya, pinadayag 1:3 ingon siya, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan nagabasa sa mga pulong sa propesya. Kay daghan ron mga pagtulunan, wa gyud magtuon sa prophecy. Wa gyud magtuon sa Biblia. Mga kaigsunan nga mo'y basihanan. Nya ikatulo, bulahan ang naminaw og nagtuman sa nahisulat ni ini kay ang panahon haduol na. Kay ang tuyo nganong gihatag sa Dios ang Biblia. Tanawa si Apostol Pablo, pinalangga nga texter. Si Apostol Pablo maoy pinakadaghan og libro basahon nga nasulat na ambag sa Biblia. Pero giangkon ba niya ni? May ngusagwa ko, wagid ng Episo, wagid ng buhat, o saning Korinto, wala. Unsay iyang tambag niya. Ingon siya diri, sa 2 Timoteo 3:15, og nga sukad sa imong pagkabata, kisultihan niya si Timoteo, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo. Ang Biblia di ay ipatudlo, dili kay pataguan, di kay ingnon makabuang ni. Itudlo kung unsay sugo diha nga ikaupat nga Sabado mo itudlo. Pag ingon diha nga ang mga palahubog di makasud og langit, itudlo. Pag ingon sa Biblia nga ang nagkaon sa mahugaw nga manap malaglag, itudlo. Itudlo na to. Dili kay atong taguan mga kaigsunan. Karon ra ba ang nagtudlo mo hinungan lagbakakon, ning magwali nga pulos ulog-ulog mo'y daigon. Ingon sa diri, magatudlo kini kanimo ngadto sa kaluwasan. Pag kanindot mao nay rason. Ingon Apostol Pablo, pinaagi kang Kristo. Kay ang sentro sa Biblia ang si Kristo nga mao ang atong kaluwasan. 16. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dili pari mo'y nagtuga. Ang Dios. Dili relihiyon. Ato ning tun-an, mga kaigsunan. Sapa, gituga sa Dios kay may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo. Tudlo na diya unsaon pagampo, unsaon pag kinabuhing matarong, kinibang pagpamalikas o yun ba ni, naadiha. Sunod, alang sa pagpamadlong, ato mga ko sayop, tanaw ni Mos Biblia, ay sayop gyud ko. Ginoo, sorry, din ako palikon. Ang sayop na tong mga pagsimba, pagtulunan, ikurik sa Biblia. Sunod, alang sa pagpanulid ng nga bahog manggita sa sala, tuliron ta. Alang sa pagmatuto, pagnurture, aron sa pagkamatarong, pagkanindo ta ana, ang tuyo sa Biblia dili kadautan, pero man, Biblia makabuang, gihimo ra ng kapital sa mga pastor, tingali sa uban. Pero kung kami inyong ingnon nga, gihimo na mong kapital, kining among gitudlo ba, among na nang hunungon. Kadaghan mga tao mingon kapag laom kining Adventista, pwede pa lang ta magkanegosyo, baboy, bisag di mo kaon baligya lang, magpabautismo ko. Kung memro among toyo, ikapulo ang toyo among ingnon, walay problema. Dito lang buhay as babaw. Ay lag ipatpantada.
Dili mga kaigsunan. Kay mga laglag na mga tawhan na madamay pa ta. Kay ingon ang Biblia, kung wa ka magtudlo sa husto, mga laglag nil panilngon ko ang akong dugo. Ilang dugo di animo. Ezekiel 3:18. Unsay resulta? Aron ang tao sa Dios mamahingpit. Di magita perpekto, pero pinaagi sa atong pagtuon sa Biblia, mahimo tang hingpit, meaning pasabot na ma-matured ta ba? Mahingkod. Masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kana bitaw mga tao nga nangausab ang kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, pasalamatan gid ang Ginoo. Kagahapon bitaw, naging mga tao, din ako paghambog ba? Ako kailan nila dito sa Buena Vista. Pag-announce ni Kuan nga naapod dire si kapaglaom mo ba ng grupo sa Hope Radio, dito po miskilid kay programa man to sa taga-iligan before baptism. Humagpangaon na mo, may tao nga nidool o ba niyang asawa, anak, papicture me, pwede kapaglaom, magpapicture me ni mo. O taga-asamon mo, salamat gyud kaayo sa pulong sa Ginoo. Nga among nadunggan, nga baingon tong bana, asawa, abini mo kapaglaom, kining tawhana, puruhisyo gid kay nako ni sa una. Pero salamat sa Ginoo, nga pinagis pulong na bago, to pong iyang anak ng babae, itong lalaki, asawa. Nga naman, namatarong, pinagi sa pulong sa Ginoo, kay diri sa Biblia, gitudlo ang kinaes Ginoo. Gigamit ang tatanan nga instrumento. Okay? Salamat kayo nimo, pinalangga nga igsuon, akong advice nimo. Kanaaman mo yung mga Bible diha, basahan ninyo kung naa kay Latin na Vulgata, nga gitranslate sa inyong pare, basahan na. Isaiah 56:2, Isaiah 58:13, Isaiah 66:22-23. Kung di kaganahan kay daan tugon, arikas bago, Lucas 4:16, laktod 31. Buhat 13:42, santod 48. Lucas 23:52, santod 58. Basahan ninyo na. Di ba't nindot mga kaigsunan ang resulta. Unya, sunda ay lagsupaka. Salamat igsoon, maing udton yung tanan. Salamat kaayo mga kapaglaom, labi na sa tong pinalangga nga texter. Naipay daghang question, sige lang, unya ng gabi na po na to, taganog, pagtagad mga kaigsunan. Ang ato ani, magtinabangay ta, magiusa ta, aron maandam ta, kaya atong kalibutan nga gipuy-an. Di na magita kaikya sa ini. Di ta kalikay slinog, baha, sunog, El Nino, gubat, di ta kalikay. Labos ta na di ta kalikay sa paghukom. O saragay resolusyon ani, alagad kita sa Ginos Tininoon. Ingon pa niya, panalipdan ko kamo sa adlaw sa kasamo. Sophonias 2:3-4. Mag-ampok ta. Ginoo, nalipay gyud mi. Nining matahom nga dapit sa kautuhon. Sa mga mensahe nimo lang kanamo, nga kami imong gipadad-an og Biblia. Nga dinhi sukdon ang among pagtuo. Ang kinaiya namo, mahaom sa gitudlo sa Biblia nga maong kinaiya ni Ginoong Hesus. Salamat sa imong paggamit sa mga propeta, mga apostolis, pinagis-giyas balang espiritu, unsay pagkinabuhi nga ilang kinabuhian, mapud ang among sundugon, aron kami Ginoo, muhaom sa imong langitnong puloy-anan, kauban sa among tibok panimalay. Sa hiniusa, gidala namo sa pag-ampo, amo mga kaigalaan, mga kaigsunan, nagantos mga problema, ngod sa nagkadi mga balatian, banas tambalanan, banas silang puloy-anan. Relasyon sa puloy-anan nga nangaguba, bagaayo usab ikaw ni ini. Salamat Ginoo sa imong pagtubag pagpasaylo kanamong tanan, sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Kaniya gitugyan namong tanan. Amen. Mga tukitang tanan, mga higa
Samtang hanggang haan sa langit abli pa. Mga higala karon mubalik na ta, kay kun ugma pa basin ug masirhan ta. Mga higala karon mubalik na ta, samtang hanggang haan sa langit abli pa. Mga higala karon mubalik na ta, kay kun ugma pa basin ug masirhan ta.